ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आज आम 12 गोटी राशि मध्य गोटे राशि व्यक्ति विशेषकर नवेम्बर 2025 राशिफल विषय आलोचना करिबा। एही मासिक राशिफल लग्न राशि एवं चंद्र राशि उपर आधारित। आसंतु प्रथमे देखिबा नवेम्बर 2025 राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। बृहस्पति कर्कट राशि रे अवस्थान करुछंती, केतु सिंह राशि रे अवस्थान करुछंती, रवि एवं शुक्र तुला राशि रे अछंती। 16 नवेम्बर दिन रवि बिच्छा राशि को चलन करिवे। मंगल एवं बुध बिच्छा राशि रे अवस्थान करुछंती। राहु कुंभ राशि रे अछंती एवं शनि मीन राशि रे अछंती। एहा थिला नवेम्बर 2025 रे राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति। यदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करबा को चाहुथांती, तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा नंबर रे जोगाजोग करंतु। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती, तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु। भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ जग विषय रे मो चैनल रे बहुत इनफॉर्मेटिव वीडियो अछि, ताकू देखंतु एवं यार प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। आसंतु जानिबा नवेम्बर 2025 रे वृष राशि रे व्यक्ति मानकर समय किपरि रहिबो। वृष राशि रे अधिपति ग्रह हेउछंती शुक्र, जे कि वर्तमान तुला राशि रे अवस्थान करुछंती। तुला राशि हेउछि वृष राशि रो षष्ठ स्थान, मात्र तुला राशि रे मध्य शुक्र हेउछंती अधिपति ग्रह। तेणु नवेम्बर 2025 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य दृष्टि समय भल रहिबो। द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। द्वितीयाधिपति बुध सप्तम स्थान रे अछंती। सप्तम स्थान को बृहस्पतिंकर दृष्टि रहुछि। बृहस्पति तृतीय स्थान रे थिले मध्य जेहेतु कर्कट राशि रे उच्च अछंती, शुभ फल प्रदान करिवे। एकादश स्थान रे शनि अवस्थान करुछंती। एकादश शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करंती। तेणु धन प्राप्ति दृष्टि समय शुभ अछि। धन प्राप्ति हेबो, वाणिज्य व्यवसाय रे लाभ हेबो, व्यवसाय रे उन्नति करिवे। शनि हेउछंती आपणकर भाग्याधिपति एवं कर्माधिपति, जे कि आय स्थान रे अवस्थान करुछंती एवं तांको ऊपर को आपणकर आयाधिपति बा लाभाधिपति बृहस्पतिंकर दृष्टि रहुछि। तेणु सबु दृष्टि धन प्राप्तिर जोग सृष्टि हेउछि। नूतन व्यवसाय मध्य जदि आपण आरंभ करबा को चाहुथिबे, तेबे सेथिरे मध्य सफल हेबे। आपणकर सप्तमाधिपति मंगल सप्तम स्थान रे थिबारु जदि पार्टनरशिप रे बिजनेस मध्य करुथिबे, तेबे सेथिरे मध्य सफल हेबे। द्वितीयाधिपति बुध सप्तम स्थान रे अछंती एवं तांको ऊपर को बृहस्पतिंकर दृष्टि मध्य रहुछि। तेणु परिवार रे सुख समृद्धि रहिबो। स्वामी स्त्री मध्य रे संपर्क भल रहिबो। पितांक सहित मध्य संपर्क भल रहिबो। पितांक ठारू साहाय्य सहयोग मिलिबो। संतान मानक सहित संपर्क टिके भल न रहि पारे। पंचमाधिपति रवि तुला राशि रे शुक्रंक सहित अछंती, मात्र शुक्र हेउछंती रविंकर शत्रु ग्रह। तेणु नवेम्बर 16 तारिख पर्यंत संतान मानक सहित संपर्क रे सामान्य तिक्तता रही पारे। मात्र नवेम्बर 16 तारिख दिन जेतेबेले रवि तुला राशि रु बिच्छा राशि को चलन करिवे, तापरे समय भल रहिबो। संपर्क रे सुधार आसीबो एवं संतान माने मध्य उन्नति करिवे। विद्यार्थी माने मध्य नवेम्बर 16 तारिख पर्यंत विद्या शिक्षा रे भल प्रदर्शन करिवे नाही, मात्र 16 तारिख परे उन्नति करिवे। जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट डिसीजन नेबारे थिबो नवेम्बर 16 तारिख परे नेबे, शुभ हेबो। पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान। पंचमाधिपति हेउछंती मंगल। मंगलंकर इष्ट देव हेउछंती प्रभु हनुमान। तेणु वृष राशि विद्यार्थी माने हनुमानंकर सर्वदा पूजार्चना करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु, बहुत उन्नति करिवे। आपणकर कर्माधिपति हेउछंती शनिदेव, जे कि एकादश स्थान रे अत्यंत शुभ अछंती। तेणु कर्म क्षेत्र रे शुभ समय रहिबो। शनि वक्री थिबारु वर्तमान पर्यंत उपयुक्त रिजल्ट मिलु नथिबो।
ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନ ବା କର୍ମସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଥିବାରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶନିବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବୃଷ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ପିଙ୍କ, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 6 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 15, 24, 33, 42 ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ କର୍ମାଧିପତି ଶନି ଏବଂ ଆୟାଧିପତି ଏବଂ ଲାଭାଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ହେବ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସମ୍ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ପିଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଶିବଙ୍କର ସର୍ବଦା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଉପବାସ କରନ୍ତୁ ବା ସାତ୍ବିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧଳା ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଚାଉଳ, ଚିନି, କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ସିଲଭର କଏନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରେ କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର, କମ୍ବଳ, ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବା ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜର କୁଳ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।